a retailer buys a computer for 3,600. The estimated operating expenses incurred for the sale of the computer are 5% of the retail price. If the retailer wants a 20% net profit based on the retail price, first find the retail price, second find the net profit, and then third find the markup. Okay, so itu yang dia nak kita cari. Okay, as usual, bila kita nak selesaikan apa jua masalah mathematics, the first thing that you need to do is look at the question and try to figure out what are the given information. Okay, so nak tahu given information tu mudah saja. Kebiasaannya, bila kita melibatkan matematik ni, dia melibatkan nombor. So, tengok nombor dululah. So, the first thing yang itu adalah yang selalu saya buat lah. So, I will look at the number first. So it says here, retailer buys a computer for 3,600. So the first number that you see here is 3,600. So this is the amount that a retailer pay for a. Okay, so buys a computer. So that means from here, you can see that we have the cost to be equal to 3,600. Okay, that is the first information. And then when you read again, you have what it says, the operating expenses. And then the operating expenses here is given as 5% of the retail price. Okay, 5% of the retail price. So remember, dalam tajuk ni kita ada retail price dan kita ada selling price. So basically, retail price dan selling price tu adalah benda yang sama. Okay, sometimes we use the term retail price, sometimes we use the term selling price. Cuma kat sini, bear in mind the symbol used for retail price and the selling price is SP. Okay, SP tu refer kepada retail price ataupun selling price. So that's why in this case kita ada the operating expenses is 0.05 SP. So how do you get the 0.05? Sebab dia katakan 5%. So that means 0.05. How do you get the retail price? Sebab dia punya 5% ni adalah berdasarkan nilai retail. So nilai retail adalah SP. So kita maksudnya 5% daripada nilai SP. So 5% kali dengan SP. So sebab tu kita dapat 0.05 SP. Okay, and then the next number that you see here is the 20%. And this 20% refer to net profit. And this net profit is based on the retail price again. Okay, so kita ada 20% net profit based on retail price. So that means kita akan ada NP equal to 0.2 SP. Okay, NP equal to 0.2 SP. Okay, how do you get the 0.2? 20%. So 20% maksudnya 0.2 SP. Okay, the first question asks you to find the retail price. So maksudnya dia suruh cari nilai SP. Okay, dia suruh cari nilai SP. So untuk selesaikan yang ni, the general formula untuk selling price adalah SP C plus M. Okay, C plus markup, cost plus markup. Itu the general form. But the general form can be extended, okay, to include the net profit dan juga operating expenses. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa GP ataupun the gross profit is equal to operating expenses plus the net profit, OE plus NP. And GP adalah sama juga dengan M. Okay, markup. So markup, gross profit, gross margin adalah benda yang sama. So that means yang C plus M tu, yang M tu kita boleh gantikan dengan OE plus NP. So we have the extended version of the general retail price formula. So the SP is given by C plus OE plus NP. So this is the general formula, the extended general formula. So what you need to do right now is just simply substitute the information into the formula. So kita substitutekan, kita punya C masih lagi C lah. And then untuk yang OE ni, kita ada OE sama dengan 0.05 SP. So kita gantikan kat sini dengan 0.05 SP. Okay. So you have this one. Okay. Okay, you have this one, And then
untuk NP kita ada 0.2 SP. Sebab kat atas ni kita dah ada 0.2 SP. So combine these two, you akan dapat 0.25 SP. So 0.05 tambah 0.2 dapat 0.25 SP. So what you need to do right now, sebelah kiri kita ada SP, sebelah kanan kita ada SP. So what you need to do is to bring this to the left side. So kalau sini plus, bila bawa ke sebelah kiri dia akan jadi minus. So you akan dapat 1 minus 0.25 SP, right? So yang tu dapat 0.25, you akan dapat 0.75. So pindahkan balik 0.75 tu ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Sebab yang ni kali 0.75 SP maksudnya 0.75 kalikan dengan SP. So bila pindah balik ke sebelah kanan dia akan jadi bahagi. So you get this divide by 0.75. And you know that from the beginning nilai C adalah 3,600. So that means 3,600 divided by 0.75. So you get the selling price to be 4,800. Okay. So itu nilai selling price. Okay, boleh Okay, itu nilai selling price Saya check balik dapat tak information semua. Okay, itu untuk yang pertama. Yang kedua, dia suruh kita cari net profit. Okay, dia suruh kita cari net profit. Di mana kat sini net profit, formula untuk net profit adalah 0.2 SP. Dari mana kita dapat? Daripada informasi yang diberi, iaitu net profit adalah 20% daripada nilai SP. Since tadi kita dah kira nilai SP sama 4,800. So kita boleh gunakan terus NP equal to 0.2 SP. Okay. So just what you need to do right now is just simply substitute nilai SP tadi dengan 4,800. So you akan dapat 0.2 kali 4,800. So at the end you akan dapat nilai net profit bersama dengan 960. Okay, itu adalah nilai net profit. Dan akhir sekali dia suruh kita cari nilai markup. Nilai markup ataupun nilai gross profit. So kat sini nilai markup kita boleh dapatkan dengan dua cara. Okay, satu cara adalah dengan menambahkan OE plus NP iaitu 0.25 SP ni. Ini adalah nilai markup. Ataupun kita just boleh ambil perbezaan antara nilai SP dan cost. Selling price dengan cost. Okay, so ambil nilai SP minus C. Sebab kita dah ada nilai SP, kita ada nilai C. Kita just boleh ambil SP minus C. So kita akan dapat nilai markup adalah 1,200. Okay. So apa yang masukkan kat sini adalah dia beli dengan harga 3,600. And then apabila dia nak jual, dia markupkan harga sebanyak 1,200. Okay, angkatkan harga sebanyak 1,200. So dia jual pada harga 4,800. So that is the situation. Okay, kita ada message ni. Soalan kedua dia kata begini, berbunyi, a dealer bought a radio for 110 ringgit. He wishes to obtain a net profit of 40 ringgit from the sale of the radio. Operating expenses will amount to 25% of the selling price. So that is the scenario. Okay, this is the scenario of the works. Okay, of the problems. So it says here dia beli dengan harga 110. So the first number that you see is 100. Okay, 110 ringgit. So ini adalah dia punya cost sebab dia beli So untuk dapatkan radio tersebut dia terpaksa keluarkan duit sebanyak 110 ringgit. So that's why kalau you tengok dekat dia punya solution kat sini, dia punya cost adalah 110 ringgit. Okay. So cost 110 ringgit. And then he wishes to obtain a net profit of 40 ringgit. So dalam keadaan kat sini, dia bagi net profit tu dalam bentuk amount. Dia tak bagi dalam bentuk percentage. So that means you have to take the amount itself. Okay. So dia akan dapatkan dia punya amount terus. So dekat sini, so net profit adalah bersamaan dengan NP equal to 40 ringgit. Okay. So net profit sama dengan 40 ringgit.
Okay, and then last kali dia bagi juga nilai operating expenses. Okay, dia bagi nilai operating expenses dekat sini. So operating expenses dia adalah 25% of the selling price. Okay, 25% of the selling price. So operating expenses OE equal to 25% of selling price. Kita boleh convert jadi 0.25 SP. So this give you the operating expenses. Okay, 0.25 SP. Okay. So the first question asks you what should be the selling price. Okay, dia suruh cari nilai jualan, harga jualan radio tersebut. Okay, harga jualan radio tersebut Siapa tak ada? Okay, harga jualan radio tersebut So apa yang perlu kita buat? Nak cari harga jualan ataupun nak cari SP kat sini nak cari selling price. So that means we are looking for SP. Again, the extended general formula will be C plus OE plus NP. Di mana C adalah cost, OE adalah operating expenses dan NP adalah dia punya net profit. So in this case, OE diberi dalam bentuk percentage of SP, manakala NP diberi dalam bentuk amount. So that means kita boleh gantikan terus lah. So substituting the correct value over here. So you have OE ni kita gantikan dengan OE ni kita gantikan dengan 0.25 SP. OE kita gantikan dengan 0.25 SP. So that means SP 0.5 SP ada kat sebelah kanan, kat sebelah kiri pun kita ada sebelah kiri kita ada 1 SP, sebelah kanan ni kita ada 0.25 SP. So that means kita boleh pindahkan 0.25 SP ni ke sebelah kiri. Dia akan jadi 1 SP tolak dengan 0.25 SP. So kita akan tinggal 0.75 SP. Okay. So that means 0.75 SP sama dengan C plus NP. Dan kita tahu bahawa nilai C bersamaan dengan 110 dan nilai NP bersamaan dengan 40 diberikan dalam bentuk amount, tak ada dalam bentuk percentage. So that means kita boleh gantikan terus. So kita gantikan 110 tambah dengan 40, kita dapat 150. So untuk selesaikan SP, kita perlu pindahkan 0.75 ni ke sebelah kanan. So yang ni darab, so pindah ke sebelah kanan dia akan jadi bahagi. So kita akan dapat selling price sama juga dengan 150 bahagikan dengan 0.75, maka kita dapat dia punya selling price adalah bersamaan dengan RM200. Okay, so that is for the first one. Untuk yang the second one, dia minta kita cari break even price. Okay, dia minta kita cari break even price So break even price ataupun bayar nilai harga balik modal So maksud dia tak untung, dia tak rugi. No profit gain, no loss. Okay. So what you can do is just simply gunakan formula untuk break even price. So formula break even price, one of it adalah dengan menggunakan formula BEP, break even price, sama juga dengan C plus OE, iaitu cost plus the operating expenses. Okay, so cost plus the operating expenses. So kat sini kita dah tahu nilai cost dia bersama dengan 110 dan operating expenses diberi dalam bentuk 0.25 SP. And kiri tadi kita dah cari nilai SP bersama dengan 200. So apa yang perlu kita buat adalah kita just simply gantikan SP tu dengan 200. So kita akan dapat 110 untuk cost, 0.25 darabkan dengan SP 200. So gabungkan kita akan dapat nilai break even price dia adalah bersamaan dengan 160. Okay. Ataupun kaedah yang kedua yang kita boleh gunakan adalah dengan menggunakan formula break even price bersamaan juga dengan SP tolak dengan NP, iaitu net profit.
Okay, so selling price tolak dengan net profit akan memberikan kita break even price. Okay, so that means SP kita cari tadi sama dengan 200. Net profit kita diberi sama dengan 40. So 240 kita still akan dapat dia punya break even price to be 160. Okay, so that is the solution untuk yang nombor 2. Okay, the question states that Lee Company buys 40 power drills at 600 ringgit each. Okay, dia katakan Lee Company buy power drill at 600 ringgit each. So that means 600 ringgit ni adalah cost untuk satu power drill. So you have C equal to 600. Okay, so 600 ni adalah untuk satu bukan untuk 40. Alright. And then dia kaki kat sini, the company wants a gross profit of 40%. Okay, want a gross profit of 40%. So dia nakkan gross profit 40% based on the selling price. So GP, so gross profit GP ataupun markup sama saja. Tapi dari sini dia punya gross profit is 0.4% of SP. Okay, 0.40% daripada nilai selling price. So kita boleh tuliskan sebagai GP kita 0.4 SP. Okay. And then finally dia bagi kat sini the total operating expenses. So remember here dia ada perkataan total. So total operating expenses is 600. So that means dia punya operating expenses ni yang 600 ni adalah untuk 40 power drill. Okay, the 600 is for the 40 power drills. So that means kalau total OE sama 600 untuk dapatkan satu operating expenses untuk satu power drill, so kita bahagikan dengan 40, kita akan dapat 15 ringgit each. Okay, so yang 15 ringgit ni OE ni adalah for each power drill. Okay, operating expenses for each power drill. Okay, so the first question asks you to find the selling price. Okay, dia suruh cari selling price. Dan di sini, you perhatikan dia suruh cari selling price bukan untuk 40. Tapi dia nakkan untuk satu saja, of a power drill. So, this is where students perlu berhati-hati semasa menjawab soalan. Okay, so pastikan sama ada kalau soalan-soalan yang melibatkan dia beli barang ataupun melibat kuantiti, ada melibatkan kuantiti yang berbeza. So that means you have to know whether question tersebut nakkan you cari untuk satu ataupun untuk keseluruhan, untuk semua. Okay, so in this case macam contoh yang ni dia nakkan untuk satu power drill sebab dia gunakan perkataan a power drill. Okay, so dia nakkan perkataan a power drill, so that means dia nakkan selling price untuk satu saja power drill. Okay, so that means in this case, so nak cari selling price, again the formula yang kita akan gunakan adalah SP plus M. Okay, SP plus M ataupun SP plus GP sama je. So remember GP dengan M adalah benda yang sama. So the general form of the formula SP C plus M. So what you need to do is just simply substitute the M with 0.4 SP. Okay, M ni sama juga dengan GP kan. So GP 0.4 SP, maka M pun adalah 0.4 SP. So kita gantikan dengan 0.4 SP dekat sini. Okay, simplify for SP sebab sebelah kanan ada SP, sebelah kiri pun ada SP. So you boleh pindahkan yang sebelah kanan ni ke sebelah kiri, dia akan jadi minus. So that means 1 tolak dengan 0.4, you akan dapat 0.6. Pindahkan semula ke sebelah kanan, kali jadi bahagi. So you akan dapat 0.6 dekat bawah ni. Okay.
So you have C divided by 0.6 and you are given that C for each power drill the cost is 600. So divided by 0.6 you get the selling price to be 1000. So that means company ni dia beli dia beli 40 power drill, dia beli 40 power drill pada harga RM600 sebuah. Dia jual dengan harga RM1000 sebuah. Okay, dia dah markup sebanyak RM400. Okay, so that is the situation. Okay, yang kedua, soalan minta kita cari net profit of a power drill. So dia nakkan net profit NP. Okay, di sini dia bahagi dah. Kita ada GP bersamaan dengan OE plus NP. So this is the general formula untuk gross profit, iaitu operating expenses plus NP. Dan kita tahu GP bersamaan dengan 0.4 SP. Okay, 0.4 SP. Manakala OE adalah OE, NP adalah NP. Tapi kat sini tadi kita dah kira OE bersamaan dengan 15. So kita boleh gantikan yang 0.4 SP ni dengan 400 sebab 0.4 kali dengan 1000 you akan dapat 400. And then OE sama juga dengan 15. So selesaikan untuk NP. Kita dapat NP bersamaan dengan RM385. Okay, RM385. Okay, alright. So it's starting to rain kat sini. Alright. So that is for the second one. And then the third one, dia minta kita cari break even price. So break even price, macam tadi saya dah terangkan, kita ada dua formula yang kita boleh gunakan. Bukan dua, lebih dari dua. So one is by using SP minus NP. Okay, by using SP minus NP, kita boleh ambil nilai selling price, tolakkan dengan nilai net profit. Okay, so nilai selling price adalah 1000, tolak dengan net profit RM385. So kita akan dapat RM615. So that is the break even price. Ataupun kita boleh gunakan break even price sama juga dengan C plus OE, iaitu cost plus the operating expenses. So campurkan dua ni, kita akan dapat juga jawapannya to be 615. Both will give you the same answer. Okay. So itu untuk yang kedua, cari break even price. Okay, the last question to this problem adalah dia kata kat sini, the company only managed to sell 35 power drills. Okay, dia hanya berjaya untuk jual 35 power drills pada harga RM1000. Okay, the remaining 5 drills are sold at 15% markdown. So maknanya daripada 40 tadi, 35 dijual pada harga RM1000. Manakala lagi 5 tu dia kena kurangkan harga, dia kena reduce the price dan dia jual pada kadar 15% markdown. Okay. So the question right now, what is the selling price of each of these 5 drills? Did the company make a profit at selling this price? So dia so cari first harga baru dia. So untuk yang 5 power drill tadi, setelah markdown 15%. So kat sini kita ada persen markdown adalah 15%. So the new selling price is simply the reciprocal of the markdown. So what is the 0.85? 0.85 ni is simply 1 tolak dengan 0.15, iaitu 100% tolak dengan 15% markdown. So yang harga asal tinggal lagi 85% sahaja sebab kita tolakkan 15%. So harga asal daripada 100% tinggal 85%. So itu yang dia ada kat sini, 0.85 kalikan dengan original selling price, itu harga asal. Okay, so darabkan dengan 1000, so maka kita akan dapat dia punya nilai new selling price setelah markdown sebanyak 15%. Harganya adalah 850, maknanya yang lagi 35 tu dia jual pada harga 1000, yang lagi 5 tu dia jual pada harga 850 sahaja.
So adakah dia masih lagi dapat buat profit? Yes, dia masih lagi dapat buat profit. Sebab apa? Sebab kalau diperhatikan dekat sini, dia punya new selling price minus the break even price adalah sama juga dengan RM235, iaitu masih lagi lebih besar daripada kosong, masih lagi bernilai positif. So apabila kita ambil the selling price minus the break even price and you get the value to be a positive answer, so that means you still gain profit. Tapi kalau you dapat kosong, dia jadi break even. Dan kalau dia kurang daripada kosong, negatif, maka kita akan kerugian, loss. Okay. So that is the situation. Alright. So that is for the third question. Any questions so far? It says here, a retailer buys a set of plates for RM500. Operating expenses incurred during the sales of the plates are 10% of the cost price. If the retailer makes a net profit, 25% net profit based on cost, and then carilah blah blah blah. So let's see the information first. The first one dia katakan retailer buy a set of plates for RM500. So dia beli dengan harga RM500. So this is the amount paid to get the set of plates. So that means you have the cost to be RM500. Okay, the next thing that it says here, operating expenses incurred during the sale of these item plates are 10% of the cost price. So OE adalah 10% of the cost price. So we can convert it into OE equal to 0.1 because 10%. And then based on cost, based on cost price, so 0.1 times C. Okay. Similarly, the other retailer makes a 25% net profit based on cost. Okay, so dia nakkan 25% net profit. So 25% net profit. So that means net profit is NP. 25% jadi 0.25 and then based on what? Based on cost jadi 0.25 C. So this give you the third information. Okay. Alright. So next, so first kali so kita cari dia punya retail price ataupun dia punya selling price. Okay, the retail price is given by SP equal to C plus OE plus NP. So when are you going to use C plus M? When are you going to use C plus OE plus NP? Okay, bila nak guna yang satu tu C plus M, satu lagi C plus OE plus NP. Bergantung, jawapan dia bergantung kepada maklumat yang diberi. Kalau dah ada maklumat OE dengan NP, so gunalah formula yang ada OE dan NP. Kalau tak ada OE ataupun NP, gunakanlah formula yang gross profit saja, itu markup ya. So kat sini kita ada nilai C, kita ada nilai OE, kita ada nilai NP. So kita boleh selesaikan C sama juga dengan C, OE adalah bersamaan juga dengan 0.1 C dan NP sama juga dengan 0.25 C. So that means kita akan dapat 1.35 C. So macam mana dapat 1.35 ni? So 1 tambah 0.1 tambah 0.25. So kita dapat 1.35 C. So gantikan C itu dengan 500 seperti yang diberi. So kita akan dapat nilai selling price dia bersamaan juga dengan 675. Okay. And then that is the first one. The second one asks you to find the gross profit. Okay, nak cari gross profit. So gross profit, formula dia adalah SP tolak dengan C. Ataupun boleh juga kita gunakan gross profit yang asal formula 0 OE plus NP. Boleh je, tak ada masalah. Okay, so kat sini kita gunakan SP minus C. Ataupun boleh gunakan gross profit dengan OE plus NP. Same thing. Okay. So in this case, you akan dapat gross profit sama juga dengan 175. Okay. So itu untuk yang kedua. The third one, they ask you to find the net profit. So net profit adalah 0.25 C. So kita akan dapat net profit 0.25 C. So gantikan C dengan 500. So you akan dapat 125. Okay, itu adalah untuk net profit.
The fourth one nak suruh kita cari break even price. So break even price again formula diberi adalah BEP equal to C plus OE ataupun boleh juga gunakan SP minus NP So SP minus NP. Kalau kita ada NP kat sini boleh cari 0.5 C tu So tapi kita gunakan C plus OE so 0.1500 so dia dapat sama juga dengan 550. So that is the break even price. Okay, the fifth one asks you to find the maximum markdown. Okay, bila jawab untuk maximum markdown ni kena